Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua, para tetamu dan peminat seni warisan Melayu yang dihormati. Selamat datang ke Hari Warisan 2023 yang menyatukan kita dalam tema Tempoh Dulu dan Sekarang. Di sebelah saya ni namanya Liana dan beliau juga merupakan seorang teman warisan. Berikan tepukan untuk Liana. Terima kasih Megat. Dan di sebelah saya pula Megat Firdaus merupakan seorang duta bahasa ya. Jadi tepukan untuk beliau juga. Terima kasih Liana. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada tetamu undangan kami yang kami hormati. Antaranya budayawan tersohor Pak Suratman Markasan, pengarah dan penulis Pak Hamid Ismail, Pak Jamal Ismail, para pemimpin masyarakat kita Encik Abdullah Tarmugi, Encik Zainul Abidin Rashid. Dan kami juga berbesar hati dengan kehadiran Puan Som Said, penerima Pingat Budaya 1987 dan juga Darjah Utama Bintang Bakti Cemerlang Pingat Utama pada tahun 2018. Berikan tepukan untuk semua. Selamat datang ya semuanya. Baiklah Megat, saya rasa moleklah kalau kita mulakan acara kita dengan serangkap pantun ya. Awak gunakan perkataan molek ni dengan awak yang kecil molek ni. Terima kasih, terima kasih. Molek sungguh. Terima kasih. Baiklah, saya cuba ya. Sirih berlipat, sirih Pinang. Sirih dari Pulau Singapura. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Wow. Tak ada tepukan. Alah, tak bagus ke pantun saya? Saya nak ingatkan sekali lagi. Ini adalah acara Hari Warisan di mana kita meraihkan bakat-bakat seni kita di Singapura. Jadi ini satu hari yang kita merayakan mereka semua. Berikan tepukanlah sentiasa, boleh tak? Okey, tak apalah. Belum mungkin makan kan? Belum warm up. Belum warm up ya. Okey, tak apa. Saya pula, saya sambungkan pantun anda ya. Okey, pergi berhuma di Tanjung Rokan. Sebelum pulang, mengailikan. Kehadiran tuan-puan kami alu-alukan. Kecil telapak tangan, nyiru kami tadakan. Pandailah semua dah tepuk tangan. Bagus. Terima kasih. Very good ya. Baiklah. Sebenarnya Hari Warisan ni sebuah inisiatif Yayasan Warisan Melayu MHF untuk mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada penggiat dan pengamal seni budaya Melayu di Singapura yang telah mencipta dan menyumbang pada warisan kebudayaan bangsa kita. Dan kali ini merupakan edisi yang ketiga tau Megat. Wow, betul tu. Dan sebenarnya Hari Warisan ini telah dilancarkan pada 13 November 2021 dan acara buat julung kalinya dirasmikan oleh mantan Presiden Republik Singapura Puan Halimah Yaakob. Megat kalau nak tahu, pada tahun itulah saya, Anis dan Hafiz dilantik menjadi teman warisan. Bukan taman warisan. Bukan taman teman warisan. Teman warisan. Ya, jadi turut hadir pada hari itu termasuk penceramah dari Cendekiawan Lestari Series, penggiat dan pengamal seni budaya, para akademik dan juga anggota lembaga MHF. Dan pada tahun itu kan, acara itu diadakan secara hybrid. Ada fizikal dan juga secara dalam talian. Tetapi pada tahun ini, acara ini dimeriahkan lagi suasananya. Disambutkan di Persada Budaya dengan sokongan Wisma Geylang Serai. Berikan tepukan untuk Wisma Geylang Serai. Baiklah Megat, bagi memulakan acara pagi ini, kita akan disajikan dengan sebuah dendangan yang menawan oleh biduan syair Afi Hanafi. Ya, ada yang kenal Afi Hanafi tak? Takkan tak kenal. Kalau kenal. kenal, angkat tangan. Ramai sebenarnya yang kenal. Okey, kalau mungkin tak kenal lepas ni boleh kenal lah. Ikut sahaja Facebooknya atau Instagramnya Afi Hanafi. Dia buat kraft tangan songket. Dia buat dendangan syair. Dia menulis syair pantun. Macam-macam. Serba boleh Abang Afi. Dan baru-baru ini juga beliau dilantik. Tahun lepas beliau dilantik sebagai duta bahasa dan turut diberikan julukan seniman milenial tau. Seniman milenial? Seniman milenial oleh rancangan TV Detik Personality. Maknanya Abang Afi kita ni dia dah tua lah. Milenial? Kenapa pula awak bukan milenial ke? Saya zaman Gen Z. Oh iya ke? Gen Z. Kalau awak Gen Z, saya macam mana pula? Awak Strawberry Generation. Saya tak rasa. Saya rasa awak silap ya. Tapi tidak apa, kita lanjutkan ya. Baik, tanpa melihahkan masa lagi, kita akan menjemput biduan syair Afi Hanafi dengan dendangan syair Junjung Warisan. Berikan tepukan. Silakan.
Dengarkan ini hai anak bangsa, syair dikarang merimbun asa, warisan bangsamu junjung sentiasa, jadikan ingatan sepanjang masa. Tinggalan nenda zaman berzaman, mekar dan haru, indah setaman, tunjuk dan ajarnya dalam genggaman, bijak dan santunnya jadikan pedoman. Dikala muda gerak berpada, menimba ilmu penuh di dada, supaya tuamu tua berida, menjunjung amanah warisan minda. Berikan tepukan untuk para pemuzik orkestra Sri Temasek. Terima kasih. Terima kasih biduan syair kita Afi Hanafi dengan suaranya yang cukup merdu. Kalau mungkin anda yang tidak tahu, syair yang dinyanyikan tadi adalah susunan dan penulisan oleh Afi Hanafi sendiri, dan nyanyian tu syair ni kita sentiasa kita dengar yang biasa kan, itu adalah Selendang Delima. Tapi syair yang didendangkan tadi adalah sebuah melodi yang dinamakan Siti Zubaidah, versi Pekanbaru, kerana diambil dari Pekanbaru sendiri. Baiklah, nampaknya bermanfaat jugalah kita ya, dapat pelajari sedikit sebanyak tentang syair dan lantunan-lantunannya ya. Baiklah, Megat, seperti yang dimaklumkan tadi, ini merupakan Hari Warisan yang ketiga. Ya, anjuran Yayasan Warisan Melayu dengan kerjasama Taman Warisan Melayu. Betul. Ya. Jadi apa yang kita sebenarnya lakukan di sini? Adakah kita datang sini untuk nak makan sahaja? Siapa yang datang sini untuk makan? Oh, ada. Oh, ada ya sebenarnya. Kak Marina kita, oh abang pun datang untuk makan Bagus. Itu adalah salah satu perks
yang ada di setiap Hari Warisan. Bonus lah. Ya, tapi saya pasti ya, bukan itu saja yang menyebabkan kita mengumpulkan kita pada pagi ini ya. Tapi hari ini adalah hari di mana kita menampilkan bakat-bakat seni warisan Singapura. Jadi tepukan. Berikan tepukan kepada untuk mereka semua yang semua. akan tampil, yang pun telah tampil juga tadi ya. Yang menariknya, kali ini pengerusi Yayasan Warisan Melayu Dr. Nur Syahrin Saad akan mendedahkan rahsia kejayaan MHF sejauh ini dan berkongsi berkenaan perancangannya. Jadi tanpa membuang masa lagi, majlis ingin menjemput Dr. Nur Syahrin Saad ke pentas. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me begin my Malay speech with a few paragraphs of Syair. But I'm just going to read my Syair. I'm not going to sing it because I cannot sing as well as Afi. Ya? Baik. Para hadirin tuan-tuan dan puan-puan, dengan lafaz Bismillah saya mulakan. Selamat datang ke Hari Warisan, memulakan acara dengan syair pembukaan. Rahayu Mahzam penasihat kami, Zainul Abidin pengasas institusi. Mengalu-alukan Puan Zuraidah dan Chang Huini, kami di sini sebagai penerus legasi. Tokoh-tokoh masyarakat yang saya muliakan, menjunjung tinggi seniman dan budayawan. Berdiri saya di sini mengucapkan kesyukuran di acara kecil ini yang kami persembahkan. 25 tahun usia yayasan, kajian dan dokumentasi teras gagasan. Bukan namanya perjuangan jika tiada cabaran. Berusaha teguh memartabatkan warisan. Di Istana Kampung Gelam kami berdiri, berhijrah kemari sedang taman kami ditambah baiki. Di WGS ini kami teruskan aktiviti agar acara warisan terus terlestari. Hari Warisan kami usulkan pejuang budaya diberi pengiktirafan. Tokoh-tokoh kita bukan jaguh kampungan, harum namanya di peringkat kebangsaan. Hadiah warisan kami nobatkan sebagai penghargaan pejuang-pejuang mapan. Yang muda remaja tak kami lupakan lewat anugerah tunas dan teman warisan. Tempo dulu, tempo sekarang. Tema tahun ini bukan calang-calang. Barang yang lama terus dikenang agar yang baru terus gemilang. Syair ini syair pembukaan sebagai penyeri Hari Warisan. Marilah kini beralih tumpuan dalam bahasa Inggeris saya teruskan ucapan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm very honored to receive all of you here this morning. I see many of our political elites, our cultural activists, cultural leaders, our academics. Mr. Abdullah Tarmuji is here, Prof. Hadijah Rahmat, Puan Somsaid, our cultural medallion, Pak Hamid Ismail. I cannot mention every one of you, but I'm very honored that we are here this morning and celebrating our heritage and our culture through Hari Warisan. On this blessed occasion of Hari Warisan, I stand before you humbled by the richness of our traditions, inspired by the spirit of our community. As we gather here in Pesada Budaya, let us be reminded of the rich tapestry of heritage woven by past generations, which continues to illuminate our lives even in the ever-changing landscapes of era then and now. For 25 years, the Malay Heritage Foundation has stood as a guardian of this legacy, a passionate advocate for preserving and celebrating the unique heritage and culture of the Malay community. We have strived to bridge the gap between generations, ensuring that the wisdom and beauty of our heritage continue to inspire and guide us all. This year's Hari Warisan, themed Era Then and Now, is an opportune time for us to reflect on our journey. Looking back,
we see our ancestors' perseverance and unwavering commitment to their faith, families, and communities. We see the struggles and triumphs that shaped our identity, the sacrifices that laid the foundation for the vibrant, multicultural Singapore we call home today. But Era Then and Now is not only about looking back, it is about recognizing the dynamic evolution of our heritage. Our traditions are not just static museum artifacts, but living, breathing culture that adapts and evolves alongside us. The bustling streets of Geylang Serai are a testament of this dynamism, humming with the vibrant energy of a traditional marketplace. Hawker stalls overflowing with Malay delicacies rub shoulders with bustling textile shops displaying a kaleidoscope of colors and patterns. With open arms, we welcome new voices, we imagine treasured traditions, and forge fresh paths to share our narrative with the world. Ladies and gentlemen, this is why events like Hari Warisan are so vital. They provide us with a platform to celebrate our rich heritage while showcasing its vibrant evolution. Today, we are not just honoring the past, we are actively shaping the future of our community, a task that MHF takes very seriously, in line with its objective to safeguard Malay heritage for all, and a thought leader on matters dealing with Malay identity. On top of organizing lecture series, generating publications and critical think pieces, and overseeing the Malay Heritage Centre, in 2022, MHF launched a new lecture series called Sembang Ilmu Plus, or SIP Plus, a youth-led initiative to engage and empower our youths on issues related to Malay heritage and culture, social practices, norms, and rituals. I'm happy to share that more than 200 youths have benefited from these sessions. I hope such initiatives will produce more future heritage advocates and champions for the heritage and culture sector. Looking ahead, we see a multitude of opportunities for the Malay Heritage Foundation. We will continue to nurture young talents, empower cultural practitioners, and forge partnerships with diverse communities to reach wider audiences. We will leverage technology to create innovative educational tools and more interactive hands-on experiences that make our heritage accessible to all. As we celebrate our 25th anniversary later this year, we embark on a new chapter with renewed commitment and a spirit of optimism. We are confident that together we can build a future where our heritage not only survives, but thrives, enriching the lives of all Singaporeans for generations to come. Our success over the years would not have been possible without the support and contributions from all of you. And we look forward to your continued support and contributions as we expand our efforts to develop the capabilities of our practitioners to continue contributing to the ecosystem. Ladies and gentlemen, behind Hari Warisan are the MHF staffs who have worked closely with volunteers and community partners. I would also like to especially thank the Malay Language Learning and Promotion Committee, MLLPC, the National Arts Council, NAC, Wisma Geylang Serai, WGS, and Malay Heritage Centre, MHC, for supporting this event today. I wish to express my gratitude to arts practitioners, academics, Teman Warisan, and Sahabat Sastra for also making today's Hari Warisan happen. Let's put our hands together to thank all our supporters. So on this Hari Warisan, let us join our hands, hearts and voices. Let us celebrate our Malay heritage's beauty, resilience, and dynamism. Let us create a symphony of tradition and innovation where the echoes of Era Then resonate harmoniously with the vibrant melodies of now. Batik threads in morning gleam, lion roars, kebayas dream. Spices swirl, prayers paint the sky. Heritage whispers and hearts reply.
Hands in rhythm, voices blend, Hari Warisan till the end. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, hasrat kami membangun wacana. Bukan hanya kerana Melayu takkan hilang di dunia. Bukan juga hanya sebagai artifak museum sahaja. Tetapi Melayu yang bagaimana, yang mahu dipersembah di pesada antara bangsa. Di pentas ini, kupohon restumu agar Yayasan Warisan Melayu terus bersemangat padu. Agar lebih ramai lagi yang meneruskan perjuanganku, agar tiada lagi yang malu bergelar Melayu. Selamat Hari Warisan. Thank you everyone. Terima kasih Dr. Nur Syaril atas ucapannya yang sangat memberi kita inspirasi ya. Jadi mungkin kita teruskan dengan segmen seterusnya. Boleh Liana. Seperti apa yang doktor sebutkan tadi kan. Diam tak diam Yayasan Warisan Melayu kini meraihkan ulang tahunnya yang keberapa? Yang ke-25. Betul tu. Dan dalam jangka masa yang tersebut MHF telah berjaya dalam usahanya untuk memelihara dan meraihkan warisan kita yang cukup kaya. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nur Syaril, berikan tepukan. Yalah, kita berterima kasih kepada Dr. Nur Syaril dan juga Dr. Azhar Ibrahim atas kepimpinan dan bimbingan mereka untuk membawa MHF ke arah kecemerlangan ya. Betul tu Liana. Okey, kita akan teruskan acara ini dengan sebuah acara yang sangat menarik kerana kita akan pelajari tentang sedikit sebanyak tentang tarian-tarian seni tarian Melayu. Acara ini merupakan sebuah perkongsian mengenai seni tari Melayu yang bertajuk Budaya dan Tradisi Tempoh Dulu dan Sekarang yang akan disampaikan oleh Duta Bahasa dan Budayawan Puan Marina Yusof. Betul tu, beliau merupakan seorang personaliti yang tidak asing lagi ya dalam dunia seni budaya dan hiburan Singapura. Siapa yang tak kenal Marina Yusof ya? Betul tu. Mari sama-sama kita menyaksikan perkongsian beliau tentang pengalaman dan wawasannya dalam seni tari diiringi para penari dari Sri Warisan. Dipersilakan Puan Marina Yusof. Di bentang luas, tikar mengkuang, menyambut ikhlas tetamu yang datang. Sirih disorong, maksud tersirat, bukannya kosong tetapi berhajat. Penuh santun, tarian asli, bukan telunjuk tapi si ibu jari. Jalan menunduk, bertumpang lalu, gadis Melayu, sifatnya malu. Mula bertaksim, mengambil tempat, tarian zapin, penuh beradat. Mak Inang selalu bertempat lambang ukhuwah, kabar tersirat. Tari Masri, lilin kutari, menari joget, memikat si puteri. Silat pusaka, warisan kita. Bak pepatah tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Gurindam dua belas, gubahan raja
pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia maknanya takut. Allah. Barang siapa meninggalkan sembahyang, ibarat rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tiadalah mendapat dua dermasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Inilah gurindam pasal yang keempat. Apabila terpelihara mata, maka sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar-kabar yang jahat tiadalah di samping. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya satu faedah. Adalah engkau memeliharakan tangan dari segala yang berat, bahu pun yang ringan. Apabila perut terlalu penuh, maka datanglah BL yang tidak senonoh. Namun apabila hendaklah kita peliharakan anggota tengah, kerana di situlah banyak orang yang hilang semangat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas peluang dan ruang yang diberikan pada hari ini. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Malay Heritage Foundation dan Malay Heritage Centre atas kehebatan Hari Warisan ini, Masya Allah. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang hadir pada pagi yang sangat berbahagia ini, walaupun pagi Masya Allah kehadiran yang sangat indah. Kita ada Miss Chang Hui ni, thank you so much, dan juga Puan Asma
Dr. Nur Syahril, Encik Zainul Abidin, Puan Rahayu Mahzan, kita ada Puan Som Said, Encik Zainul Abidin Rashid. Terima kasih Puan Som Said, Abang Zubir dan semua tetamu-tetamu yang mungkin saya terlepas pandang. Banyak sekali karyawan-karyawan seni di Singapura ini. Terima kasih atas kehadiran yang sangat indah ini. Baiklah, saya akan teruskan sedikit tentang topik yang telah bertemakan topik lama dan baru ini, tempoh dulu dan kini, dan pastinya bagi saya sendiri lebih akan fokus kepada mungkin bidang seni tari kita, insyaAllah. Dan pada hari ini tajuknya ialah seni tari Melayu budaya tradisi dulu dan kini. Dan saya rasa sebentar tadi ada sedikit persembahan yang kami tampilkan. Saya dan Sri Warisan mungkin telah merangkumi sedikit sebanyak tentang apa yang dikatakan tentang seni tari Melayu dulu dan kini, dan mungkin akan saya terangkan lebih lanjut lagi selepas ini di sepanjang teks ini, insyaAllah. Dan mungkin pertama sekali saya boleh terangkan sedikit tentang apa yang saya maksudkan di sini tentang seni tari, budaya dan tradisi. Saya pasti seni, budaya dan tradisi itu dia sangat berkait rapat, dan saya rasa pastinya semua seniman mempersetujui ya. Kalau kita cakap tentang seni ni, seni adalah satu ekspresi, satu kreativiti, satu seni yang saya rasa sukar untuk ditakrifkan kerana ia bergantung kepada seniman yang menyampaikan seni tersebut. Dan kalau kita cakap tentang seni itu adalah sesuatu yang terlalu halus sehingga kita tak nampak sebenarnya, kerana seni itu adalah dalam diri kita, yang apa kita lahirkan. Dan kalau kita cakap yang kita nampak tadi, seni pertunjukan, itulah dia keseniannya yang kita tampilkan daripada seniman yang membawa saya rasa ilhamnya, bakatnya yang ada, dan itu semua pastinya yang kita dapat adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita adalah seniman yang di muka bumi ini yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan, insya-Allah. Dan selain pada itu, kalau kita cakap tentang budaya, bagi saya budaya itu sendiri adalah gaya hidup. Budaya termasuk dalam macam-macam budaya ekonomi, budaya teknologi kita, dan cultural ataupun seni juga adalah sebahagian daripada budaya, saya pasti. Dan itu adalah di antara yang orang sering kaitkan tentang budi, dan daya budi adalah saya rasa intelektual, minda, dan daya itu adalah fizikal bagi kita yang mempamerkannya. Dan tradisi, kalau kita cakap tradisi mesti berkait rapat dengan yang lama. Dan kalau saya cakap tradisi itu pastinya semua setuju tradisi itu adalah turun-temurun, dan tradisi itu adalah warisan dari dulu yang dibawa mungkin kalau kita lihat orang Melayu kita dari nenek moyang kita. Dan saya rasa tradisi itu adalah sesuatu yang boleh kita kekalkan selagi mana dia tidak menyalahguna, selagi mana dia penuh bermakna, selagi mana dia memberi manfaat kepada kita yang sekarang. Jadi itulah kalau kita lihat tarian tradisional kita berasaskan daripada dulu-dulu di Sawah Bendang dan juga turun ke istana, tari istana dan sebagainya. Kita ada 5 asas tari, iaitu Asli Inang Masri Zapin Joget yang juga saya gambarkan sedikit di dalam pantun tadi. Kemudian dilanjutkan kita ada 9 rangkaian tari Melayu, dan dalam 9 rangkaian tari Melayu inilah mula meneroka filosofi tari itu sendiri, yang saya rasa tarian Melayu tradisi ni sebenarnya sangat-sangat indah. Banyak lagi yang kita orang-orang baru ini perlu terokai, kerana kalau kita lihat dalam contohnya dalam 9 rangkaian tari Melayu itu banyak falsafahnya, banyak pengajarannya, banyak adabnya, banyak kesantunan yang ada dalam tari Melayu kita. Contohnya dalam tari Inang dengan bertanya khabar, kemudian tarian Zapin ada tumpang lalu yang diselitkan dalam taksim tari Zapin itu sendiri. Jadi ia berasal daripada rutin kehidupan orang Melayu kita dulu-dulu yang diletakkan dalam budaya seni tari. Saya rasa memang bijaklah orang dulu-dulu ni. Okey, dan
saya katakan di sini mungkin kita beralih kepada dari seni tradisi Melayu kita yang penuh dengan falsafah, yang penuh dengan adab dan kesantunan yang patut kita terus jaga. Seterusnya kalau kita cakap tentang seni tari Melayu yang kini atau seni tari yang baru, mesti di dalam benak fikiran kita sering terpandang sebuah tarian yang moden. Okey, mesti gerak yang menjangkau mungkin beratus meter. Mungkin di benak fikiran kita tari Melayu moden itu mesti sesuatu yang ada unsur kebaratan dan mungkin apa yang menjangkakan kita juga adalah sebuah tarian yang mesti macam mana nak cakap, mesti macam something different. Different is good. Kelainan itu sangat indah, unik itu sangat indah. Tetapi bagaimanakah caranya, bagaimanakah kreativiti dan olahan itu sebenarnya terserah kepada koreografer tari itu sendiri atau seniman tari itu mempamerkan tarian Melayu kini. Maknanya kalau kita lihat kini, apa yang disebutkan tadi sebenarnya tidak semestinya sebegitu. Ialah kerana kalau kita lihat dalam seni tari Melayu hari ini, banyak sekali tarian-tarian yang diselitkan dengan unsur-unsur yang moden yang saya rasa sangat kreatif, sangat indah. Tetapi ada juga di antara kita yang terlalu gairah bereksplorasi. Itu saya rasa sesuatu yang ada bagi setiap pengkarya ataupun pencipta tari, kerana apabila kita terlalu gairah bereksplorasi, kadang-kadang kita lupa akan objektif dan kita lupa akan apakah sebenarnya niat penyampaian tari Melayu kita itu. Jadi saya rasa dalam apa pun juga yang kita sampaikan sebenarnya dalam tarian tradisional, dalam tarian moden, dalam tarian Melayu, dalam tarian contemporary, ia balik kepada objektif kita yang sebenar, ialah untuk mendatangkan sesuatu kemanfaatan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah untuk bersama-sama kita berkongsi ilmu dan juga dalam masa yang sama berkongsi karya ataupun ciptaan ekspresi luahan emosi bagi si pengkarya tadi. Kerana saya rasa seni ini adalah salah satu wadah bagi para seniman. Kalau kita cakap seniman, tidak kira bukan tertera kepada seni tari saja, seni muzik, pengubah lagu, pelukis, seni silat, seni seni teater, bangsawan. Semua ini adalah saya rasa luahan imajinasi, luahan ekspresi, emosi dan suara-suara mereka yang tidak dapat didengari kadang-kala tetapi diluahkan dalam bentuk seni. Saya percaya sebab dalam setiap juga karya-karya kecil saya, bila kita dalam produksi, dalam pementasan, saya selalu mencari sesuatu yang apa yang buat bila penonton datang akan ingat, bila penonton datang akan jadi satu kesan. Sebab setiap persembahan yang ditampilkan oleh sang pengkarya itu pastinya sesuatu yang dia nak sampaikan kadang-kadang tidak sampai, kan? Jadi inilah masanya. Jadi kita mesti gunakan peluang dan masa sebaik mungkin tu untuk menyampaikan. Mungkin kalau ada 5 minit lah. Kalau ada 10 minit lah. Benda tu kena efektif lah, saya rasa. Jadi sebab apa saya rasa kita tak nak membuang masa penonton yang datang menonton acara tersebut. Kita tak mau membuang masa penari-penari kita, dan dalam masa yang sama kita nak menyampaikan sesuatu yang manfaat yang mereka boleh membawa pulang. Dan saya pasti dalam seni juga adalah salah satu wadah untuk kita berdakwah, kerana dakwah itu tidak limit hanya di dalam masjid atau di dalam sesuatu pengajian religious teachings dan sebagainya, kerana saya rasa ia lebih daripada itu. Kerana kita adalah insan yang mungkin boleh saya cakap Masya Allah, yang mungkin terpilih, yang diberikan anugerah ini, yang diberikan bakat ini, dan juga pastinya ilham itu bukan dari kita, ilham itu daripada dia. Jadi itulah amanah kita, saya rasa tanggungjawab kita untuk menampilkan
sebaik mungkin. Jadi bagi saya lama atau baru itu sangat subjektif. Bagaimana kita membawa yang lama boleh menjadi baru dan baru boleh menjadi lama. Contohnya dalam persembahan Gurindam tadi, satu persembahan yang kini kerana kalau kita lihat muziknya baru, geraknya kontemporari, tetapi isinya, kontennya adalah Gurindam. Gurindam tu adalah khazanah beratus tahun yang lalu daripada almarhum Raja Ali Haji, seorang ulama di Bintan Pulau Penyengat, yang banyak sekali isinya penuh bermakna tetapi ditampilkan dari sudut yang kontemporari. Jadi itu maksud saya, seperti yang tradisional tadi, yang awal adalah pantun, ditarikan dalam tradisi gerak tradisional. Kita lihat props, kita dah tahu, oh itu persembahan tradisional. Kita lihat pakaian, kita dah tahu itu persembahan tradisional. Itulah sebenarnya yang membezakan keindahan antara tradisi dan kini, di mana tradisi itu masih cantik, masih kekal, masih terus indah dipandang, dan bila lihat kita tahu itu tradisi. Jangan sampai kita cakap tarian kita tradisional tapi kita dah tak nampak tradisi ataupun budaya itu sendiri dalam sebuah persembahan itu tadi. Dan dalam persembahan yang awal pantun tradisi tadi itu juga terkandung, saya rasa ada barunya, kerana kalau kita lihat narration yang saya tampilkan itu kira dah barulah, bukan lagi tok-tok tradisional lah, bukan lagi klasikal. Jadi sebab itu saya katakan tadi, dalam kita seni Melayu tari ini adalah ada yang baru dan lama, yang lama boleh jadi yang baru yang boleh jadi yang lama. Apapun, saya pasti objektifnya adalah kita sendiri. Kerana bagi saya sendiri, saya rasa dalam keindahan kita berseni itu, yang paling indah saya rasa ialah proses kita berseni itu sendiri. Kerana saya percaya proses kita berseni ni ialah proses yang orang tak nampak. Yang itu yang saya belajar sepanjang alhamdulillah 25 tahun bersama Serai Warisan. Saya rasa part of my life is in Serai Warisan. Serai Warisan adalah rumah kedua saya, dan Puan Som Said adalah memang ibu saya. Tapi dari sebelum jadi ibu pun dia dah memang jadi ibu kepada anak-anak Serai Warisan, yang sering mengajar kami menitik beratkan tentang apa itu seni tari Melayu sebagai kita orang Melayu. Selagi kita memegang nama Melayu tu, kita tak boleh lari. No matter what, kita nak buat ballet ke, kita nak buat apa, kita tak boleh lari, kerana itulah jati diri kita. Itulah amanah kita sebagai orang Melayu, apatah lagi orang Melayu Islam. Kita boleh saja buat kreasi yang wow dan sebagainya, tapi kita balik kepada roots kita, kita kenal siapa diri kita. InsyaAllah dalam apa pun karya kita, dengan niat yang ikhlas, saya rasa dia akan jadi, dia akan sampai insya-Allah. Kerana saya rasa ikhlas itu, makna ikhlas itu sendiri tidak diminta untuk mendapat balasan, dan hanya niatnya kerana yang satu. Dan juga saya rasa apa yang Puan Som selalu tekankan kepada kami ialah moving forward with tradition. Moving forward with tradition, walau apa pun yang berlaku, yang bergolak di dunia ini dengan pelbagai pun, kita moving bersama-sama. Orang buat contemporary, orang buat modern, orang buat hip hop, kita buat. Kita buat, semua kita buat. Kita pun belajar hip hop dengan all the hip hoppers master. Kita belajar silat dari silat master. Kita belajar ballet daripada ballet master di London dan sebagainya. Tapi when we come back, bila kita buat karya kita, back to our roots, ingat siapa kita untuk menampilkan kesenian kita, sebab itulah diri kita, itulah kita memperjuangkan seni tari Melayu selagi saya rasa kita orang Melayu. Dan satu lagi saya rasa sebelum mengakhiri, saya rasa adalah proses sebenar adalah proses di belakang tirai. Saya pasti semua seniman akan setuju, kerana proses ni orang tak nampak. Proses ni adalah antara guru dan anak murid. Proses ini adalah antara kita sebagai role model kepada orang belakang-belakang kita. Mungkin kita lihat hari ini banyak sekali penari, ramai orang nak jadi pesilat, ramai orang nak jadi penari, kerana mereka minat, mereka datang ke tempat institusi kita, mereka datang untuk belajar, mereka datang dan mereka melihat kita sebagai role model. Jadi kita adalah tanggungjawab dan amanah kita untuk menunjukkan
apa itu yang dia minat, apa itu budaya silat itu yang dia minat. Adakah dia seindah yang dijangkakan, adakah tari yang dia lihat itu seindah yang dia impikan. Jadi itulah tugas kita. Saya rasa itu yang selama ini Puan Som turunkan kepada kami, dan mungkin saya pun dah berumur juga kan. Kita juga legacy lives on, kita turunkan kepada adik-adik kita, dan sering menegur, insya-Allah teguran yang ikhlas itu patut diterima. Jadi saya rasa itu adalah salah satu momen yang kami sebagai orang-orang seni akan terus melihat proses itu sebagai satu wadah yang nyata. Bukan saja di atas pentas, penonton hanya melihat hasilnya, tetapi sebenarnya the process, the real performance is actually the process, the behind the scene yang kita lihat, susah payah, cabaran. Macam Abang Zubi kata, payahnya berseni. Kita bereksplorasi seni sampai ke Nepal. Ya, Abang Zubi. Nak cari meja pun, nak buat show tak ada stage. Bongkan meja, tak ada air. Kalau nak lampu tak ada air, nak air tak ada lampu. Macam tu kan, di negara-negara yang susah. Jadi kita bila berseni tu kita melihat, kita belajar sebenarnya tentang kehidupan. Jadi di sini mungkin saya ingin rumuskan dalam kesenian lama dan baru itu sendiri ialah di atas pendirian karyawan seni itu sendiri, dan saya percaya seni tari Melayu ini akan menjadi satu wadah yang indah sebenarnya jika kita lukiskannya dengan cantik. Bak lukisan di Maya Gallery satu lukisan yang indah yang sebenarnya kadang-kadang hanya dari contengan koreografer, dari contengan penata tari itu dia menjadi satu persembahan, dia menjadi satu tontonan. Jadi bila ia menjadi tontonan, maknanya ia sudah menjadi tanggungjawab dan amanah kita sebagai seorang karyawan seni. Dan semoga sedikit sebanyak ini dapat mendatangkan sharing ini dapat mendatangkan kebaikan, mungkin kalau tak banyak sedikit insya-Allah, kerana saya rasa mungkin saya akhirkan sedikit dengan in English lah. Sebab tadi memang ini dalam bahasa Melayu. So I always believe that Malay dance is also the platform of ways for us, the arts enthusiasts, the choreographers, all the maestro, the mentors, to convey and to express anything about any issue or messages through our expressive movement and also emotions to the public. And we, the artists, are considered very sensitive, so we are very delicate and fragile. So sometimes with this symbolic artistic entertainment is the way of, or is one of the form that we can outreach out there to the community, and hopefully that they could understand. So basically what we have, I think apa yang kita ada, mungkin saya akhiri segalanya ini, segala kekurangan adalah dari saya sendiri dan yang baik itu adalah daripadanya. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah silap. Terima kasih Kak Ina. Kak Ina, tunggu sebentar. Sebentar boleh? Boleh kita tak panggil kita sama-sama? Puan ke depan di sini sebentar. Sebenarnya kita dengan Puan Marina ni dah rapat sangat lah. Kan kita sentiasa bekerjasama bersama Hari Warisan kan. Jadi kita dah panggilan manja Kak Ina. Jadi sebenarnya terima kasih Puan kerana berkongsi tentang pengalaman anda dan ilmu anda ya tentang tarian Melayu. Dalam setiap gerak tari pastinya ada adat dan falsafah orang Melayu sendiri. Betul. Mungkin saya tambahkan sedikit. Boleh. Sebenarnya tradisi ini semua mengingatkan kita tentang tradisi kemanusiaan Melayu. Betul. Ya. Saya pun nak tambah sikit lah. Betul. Ya, jadi inilah keindahan yang kita dapat lihat dalam seni budaya Melayu kita. Betul. Okey, tapi sebenarnya saya panggil Kak Ina di sini untuk mungkin tunjuk ajar sikit lah. Alamak. Kalau dah kita sebutkan kan tarian Melayu ni sebenarnya mengikut rutin seharian orang Melayu kan. Jadi saya nak Kak Ina mungkin bantu tunjukkan macam mana kita tanya apa khabar dan kabar baik. Best. Sebab dari tadi kita tengok penonton kita senyap je lah. Betul. Tapi saya dah training. Saya dah training dengan Dah mereka. training, Tepuk tangan sentiasa. Oh, tepuk tangan.
Okey, tepuk tangan dah pandai dah bagus. Pandai. Sekarang kita nak berkongsi tentang macam Fir cakap tadi, pergerakan yang ditarikan, yang digunakan dalam seni tari Melayu kita, tapi asalnya dari apa yang dilakukan dalam seharian kita lah. Kita betul. Tumpang lalu dan sebagainya. Tumpang lalu semua. Boleh kita share? Tunjukkan ya. Tapi diorang tak payah berdiri lah sambil duduk Dari tempat duduk anda boleh anda lakukan boleh sama-sama. Boleh ke tidak? Boleh lah. Kalau tak boleh gerak kaki, goyang bahu pun dan lenggang tangan pun jadilah. Okey, kita buat yang pertama. Mungkin semua dah bersedia. Beg semua letak tepi. Wah, macam nak menari pula. Okey, kita buat yang simple-simple je lah. Boleh. Fir dan ini. Natasha, kita akan buat yang pertama bila kita bertanya khabar. Betul. Okey, kalau kita tanya khabar dengan kawan kita, kita cakap, apa khabar Fir? Apa khabar baik? Khabar baik kan? Khabar baik. Takkan dalam tarian Melayu? Khabar baik. Tak ada. Salah lah Kak Ina. Jadi dalam tarian Melayu ni selitkan dalam tarian Inang. Betul. Dia punya gerak sebenarnya ada gerak tari lah. Tadi kan yang penari kita buat. Apa khabar? Saya khabar baik. Khabar baik. Pusing pergi rumah. Yelah itu kalau Kak Marina ni kan dia sengaja tahu test kita. Guru tarian saya kat situ. Cikgu sorry kalau saya buat Cikgu salah. join sekali cikgu. Cikgu Azmi di situ. Okey. Cikgu Azmi join sekali. Jom. Okey. Tapi hari ni kita tak payah gini-gini lah. Tak payah pusing-pusing lah. Kita buat tangan dia je. Betul. Jadi kita buat sama-sama boleh. Macam ni. Apa Gunakan khabar? tangan kanan ya. Kedua-dua tangan. Amboi. Yes, doktor. Betul. Dan tangan kanan pula. Puan Rayu, tangan kanan pusing. Letak di dada. Ini tandanya saya khabar baik. Dia jawab dengan ikhlas. Dia tak letak dekat sini ke dekat sini ke tidak. Dia letak di sini. Saya khabar baik. Terima kasih sebab tanya. Dan dia datang dengan tunduk. Jadi bila kita tanya khabar, kemudian kita tunduk. This means terima kan dia, kasih lah. how are Kita buat sama-sama lah. Okay, sama-sama ya, semua. Yes. Okay, ready and go. We do it together. Ready and go. How are you? Miss Chang? I'm fine. Thank you very much. Gitu. Ampun, saya tengok ada yang lagi lembut tau. Lentik kan? Saya rasa mereka semua yang penari lah. Sebenarnya penari ni dah Sebenarnya lama penari. tak menari ni. Okey. Nombor dua. Okey. Okey, ni sangat seronok. Okey, orang Melayu kita, our Malay community always use our right hand. Yes. In anything that we do, we eat with our right hand. We Of take course. something, we don't take with our left hand. Yes, So that's ini rude, adalah That's rude to take with the left hand. Betul, Yeah. yang kanan mendahului yang kanan Betul. kan, sunnah kan. Jadi, dalam tarian Melayu juga, when we want to point something, which finger we use, anak-anak sekalian? Thumb. Very good. Bagus student hari ni. Jadi we use our thumb is the most polite way when to point something. So we also teach our children at school. Bila kita buat arts education program, this is the one. Where is the ladies? Or where is the changing room? Oh, it's over there. Where is your classroom? It's over here. Alah manis ni anak Betul. siapa. Itu yang mungkin dah hilang lah sekarang ni. Jadi mereka kembali because of they learn the Malay traditional arts. Okay, boleh tak? Kita do with our right hand and also our right thumb. Macam gini. Macam kalau kita nak jemput duduk kan? Silakan duduk, please be seated. And tunjuk dengan thumb kita. Jadi nanti balik rumah kalau ada tetamu begitu ya. Kan? Please come in and Please come sit in down. and take a seat. Gitu. Oh, ma'am, where is the WGS office? Salah. Where is Malay Heritage Centre office? It's Oh, over there. Salah. Thank over you. there. Okay. Boleh, we do right hand and right thumb. Ready? Here we go. Please, right thumb. Be seated. Aduh, cantiknya. Okay, nombor 3. Okay. Nombor 3 ni, alamak, tapi tak boleh buat lah tumpang lalu. Tumpang lalu tak boleh apalah, buat. tunjuk je Okay, gitu je. just gini je lah. This is what we call tumpang lalu or excuse me, I'm walking through. Okay, this one very interesting. Tumpang lalu ni orang dah tak buat banyak sekarang budak-budak sekolah. Kak, saya buat tau. Bagus, anak siapa ni bagus. Okay, tumpang lalu contohnya at home, right, when we are watching television, alright, so our parents actually watching. We actually want to walk through. Konon awak mak bapak saya lah. Mak bapak muda remaja, my parent lah. Just, then I want to walk right. Actually, I cannot just walk like that. Wah, very rude this girl. It's like that, no, considered very rude. Jadi, ini yang diajar daripada dulu. Tumpang lalu, Mak. Pandai anak mak. Anak siapa ni? Jadi tumpang lalu ni diterapkan. We use in our Malay dance, which is called zapin, and
Taksim. Is where the dancer want to take a place. They do this tumpang lalu. Dia dah sampai, dia pusing-pusing 18 kali 8. Dah jumpa tempat, baru dia post. Itu namanya tumpang lalu dalam tarian Zapin or Taksim. Tapi ingat, tumpang lalu, we do it only at home. Jangan MRT station tu mana but then, dekat ni tak But ada. Kak Ina, Kat Geylang, I'm so pasal used Geylang. to it, you know. I do that too. When we are at Ya the MRT, ampun. sekali ada orang mungkin duduk mungkin orang tu tengah jualan ke minta sedekah. You buat gitu? I akan lalu. Ya ampun, ya It is ampun. Dah so biasa. kebiasaan this one, kita extra tau. miles, Kan, tapi betul. Bila kita dah jadikan dia satu rutin. Depan bos pun dekat kerja. Eh, Kalau lah director ya tu dah ampun. duduk macam pengurusi ke, Encik Zul ke, Puan Rahayu ke kan. Takkanlah kita nak jalan macam betul, ni. betul. Jadi dia dah Tumpang ada lalu. dalam diri Jalan kita. macam ni. Betul. Itulah namanya budaya. Dia jadi part of the Betul. adat dan rutin seharian. And last one is to say thank you. You are Saya tahu welcome. macam gini. Kan, kalau macam salah okey je. dah habis show, kita kalau dah habis show takkan nak cakap, okey thank you, terima kasih semua datang, okey jumpa lagi. Tak boleh lah kan. Jadi kita mengakhiri acara atau bila kita cakap thank you dalam sebuah pementasan itu ialah dengan cara sembah dan tutup salam. Terima kasih dan jumpa lagi ataupun terima kasih ataupun sama-sama. Boleh? Boleh. Kita buat Sama-sama dia kita sama-sama. buatkan, ya. Boleh tak? Okey, kedua-dua tangan sekali ya. Sedia mula. Buka. Terima kasih. Dan sama-sama kita jumpa lagi. Baiklah, berikan tepukan untuk Puan Marina Terima kasih Yusof. Puan Marina Yusof. Terima kasih. Itu dia. Wow, very insightful. Of Right. course. And now we are waiting for the arrival of our guest of honor, Mr. Edwin Tong. Okay. So when he enters the hall later, make sure you all give your biggest welcome. Boleh? Boleh lah. Dia boleh usul Okay, lah, tak boleh sekali lah. lagi lah. Apakah pula? Apa kata awak tanya mereka sekali lagi? Okey, bila kita menyambut tetamu kehormat kita, Encik Edwin Tong, boleh tak kita berikan tepukan yang gemuruh? Boleh tak? Okeylah, bolehlah. Saya terimalah. Saya terima seadanya ya. Okey. Jadi sementara kita menunggu ni kan, kalau anda ada masa yang terluang, keluarkan handphone anda, ikuti laman sosial media kami iaitu di Facebook, Instagram dan juga LinkedIn. Ikuti MHF, Malay Heritage Foundation, dan jangan lupa untuk ikuti Malay Heritage Centre juga. Betul. Pelbagai acara yang diadakan pada petang ini hingga ke sebelah pukul 6 mungkin pukul 7. Kita ada masak-masakan daripada Chef Meldin dan ada beberapa craft tangan yang anda boleh lakukan. Di belakang tu untuk anda cubalah. Boleh cuba. Membuat craft tangan ya. Yes, dan dalam jam 2 juga ada 3 panelis yang akan membincangkan tentang tempo dulu dan tempo sekarang mengenai budaya-budaya Melayu dan seni-seni budaya Melayu Betul kita. tu. Jadi jika anda ada masa ya, luangkanlah bersama kami di sini petang ini 1 hari saja. Dan kami mungkin akan jumpa anda nanti berborak-borak ke ya. Boleh, insya-Allah kita akan jumpa. Ya. Kenapa macam tak? Sebenarnya saya lepas ni saya harus bergegas. Oh, ada latihan. Dia dah minta diri dulu Saya ni. dah minta diri dululah. Okey, Liana dia boleh dah- stay kan? Dia dah buat public announcement Okey, jadi apa segmen yang seterusnya ni Megat? Okey, segmen seterusnya kita akan membuat persembahan, bukan kita lah orkestra akan buat persembahan dan kita akan menerima pemenang-pemenang anugerah teman warisan, hadiah warisan dan juga tunas warisan. Kalau anda betul. tidak tahu siapa mereka, nantikan sebentar sahaja lagi ya. Okey. Sekarang masanya untuk anda rehat. Kasih kita rehat sebentar ya. Boleh tak? Berbual lah, berbual. Talk to your friends. Guys, talk to your friends. Talk to your friends. We wait for minister to come. Okay? Music nak main sikit. Ni sebenarnya tuan director ni di sini. Jadi tuan director berilah direction. Mereka tengah nantikan ni. Alah, pandai-pandailah diorang kalau ada lagu yang nak dimainkan boleh sahaja. Mungkin masa dalam 1-2 minit sahaja teruskan ya. Kalau dah dengar lagu ni, mungkin lagu Inang ke apa, boleh praktis. Apa khabar? Khabar baik. Sembah salam semua boleh cuba. Okey, adakah itu dia? Belum lagi ya? Belum lagi. Okeylah, muzik silakan. Liana akan menari. Tak. Terima kasih.
everyone, you can sway your bodies left and right, and left and right. Sama-sama lah. Left and right. Nak and ke depan tak? left. Kita ke depan lah. Kita ke depan lah. Kita Alah, hiburkan awak ni mereka. suka ajak saya menari tau. Saya pantang dia ajak. Okay. Tunjuklah. Kita pun boleh menari. Boleh, kita boleh dengar. Everyone sway your body. Right and left. and Right and left. Right and left. Okay, after this, Bagus. we are doing the apa khabar? Khabar baik. Okay, ready? And go. Apa khabar? Khabar baik. Very good. Sekali lagi. Ready, go. Apa khabar? Khabar baik. Now, where's the toilet, miss? And down. Ikut beat lah. 1, 2, 3, 4. Oh gitu Oh saya bukan penari, saya tahu. 3, 4. Wah pandai lah Liana. Okay everyone, sekali lagi. Now, sway your body again. And ready, go. Right and left and Right and left. Right and left. And right and left. Now we are going to do again. Apa khabar? Ready? Tunggu muzik. 1, 2, 3, go. Apa khabar? Khabar baik. Lagi apa khabar? Khabar baik. Where's the toilet? Here's the toilet. Where's the toilet? Here's the toilet. Wow. So everyone knows the toilet now, but it's not there. Toilet 后面在后面。Okay, enjoy the song. Okay, enjoy the song. Dah lah Liana, saya berpeluh Liana. Okeylah, kita pergi Kita berehat ke belakang, sebentar, ya. Okey. Ya, tepukan yang gurau untuk orkestra Sri Temasek. Seems like our guest of honor is making his way up on the lift. Okay, jangan lupa tepuk tangan tau. Tak tepuk tangan, sedih nanti. Kan? Tepuk tangan macam tepuk kompang. Mesti sedap, mesti meriah. Ladies and gentlemen, let's welcome Minister for Culture, Community and Youth, MCCY, and the second Minister for Law, Mr. Edwin Tong. Clap to the beat. Everyone, clap to the beat together. Welcome Minister Edwin Tong dan selamat datang ke Hari Warisan 2023 tempoh dulu dan sekarang. In this historic moment, Hari Warisan 2023, organised by the Malay Heritage Foundation in collaboration with the Malay Heritage Centre, is proud to celebrate alongside the public for the very first time. Supported by the Malay Language Learning and Promotion Committee, National Arts Council, and Wisma Geylang Serai. This full-day extravaganza promises an immersive celebration of Malay culture and heritage that breaks new ground. Betul tu Liana. And before we begin with today's award ceremony, we would like to invite our guest of honor, Minister Edwin Tong, for his special address. Minister, please. Good afternoon, everyone. Ms. Rahayu Mazam, Advisor to Malay Heritage Foundation, Dr. Nosharil Saad, Chairman, Malay Heritage Foundation, many distinguished guests, ladies and gentlemen, such a delight to be here this afternoon to launch the third Hari Warisan, organized by Malay Heritage Foundation.
This year's theme, as you can see in the backdrop, is Tempo Dulu dan Sekarang. It translates into the era then and now. And this theme, in my view, very accurately and vividly captures how Malay culture is in Singapore. A vibrant tapestry woven through time, intermixed with our people, bringing in the different influences and cultures. It is resilient, enriching, and always relevant. So let me say a little bit about then and now, starting with then. Throughout Singapore's history, Malay culture stands as an integral and a cherished part of our nation, with its rich heritage, time-honored traditions, and very strong community spirit. Before the British arrived in 1819, and this is a history lesson going back a little bit further back, Singapore was part of the Malay Nusantara. And as we subsequently flourished as an entrepot, Singapore became a hub of Malay culture and learning. It was centered very much in Singapore. Across the various eras over time, the Malay community and several very prominent Malay individuals have always been at the forefront of contributing greatly to the rich traditions and building up Singapore's development and progress. So it went in tandem, hand in hand. And the values exemplified by the Malay community, such as a very strong gotong royong, a strong community spirit, had a very strong impact and lasting impact on our social fabric. A lot of the values, the qualities that we see up till today started off in our early years. And Malay heritage and culture are now very much a part of our collective culture and heritage and essential to our collective national identity as Singaporeans. Let me speak a little bit about now, moving fast forward. Over the many years since those days up till now, government has strongly supported the safeguarding as well as the promotion of Malay heritage and culture. For example, we work hand in hand with the Malay community to ensure that we safeguard monuments and sites of heritage importance, and also celebrate diverse art forms and achievements of our cultural practitioners. For example, the National Heritage Board and the Malay Heritage Foundation are working on a revitalization of Malay Heritage Centre at Kampong Glam. And this will include a restoration of the historic Istana Kampong Glam, as well as making sure that it's not just about the infrastructure and the building, but making sure that we have great programming, good programming, to ensure that people learn about, know, and are interested in, and want to preserve and pass on this culture for the next generation. So we'll have an expanded, revamped narrative with a revamped exhibition with an expanded narrative, and also making sure that we keep up with the times, so we have more interactive offerings as well. So all that is something to look forward to at the historic Istana Kampong Glam. Last year, we launched two very important plans. Our SG Arts Plan 2023 to 2027, as well as our SG Heritage Plan 2.0. These two master plans coming together will guide the development of the arts, heritage and culture for Singapore up till 2027, setting the foundation in this next 5 years and making sure that we have a strong platform to push from beyond these 5 years. These plans include celebrating the arts and heritage of our various communities, including the Malay arts and heritage. Of the 4 pillars of the heritage plan, 1 is dedicated entirely to the community, and 2nd focuses very much on our identity. Through the heritage plan, we will work hand in hand with the various communities in Singapore, including the Malay community, to value, to celebrate, and to find ways to make sure that it passes down our Malay cultural, our multicultural identity. Similarly, under the arts plan, we want to build a connected society as well as a distinctive city in Singapore through strengthening our shared arts experiences in the communities and also ensuring that we infuse art everywhere. It doesn't just belong to the museums and the galleries, which, by the way, we have excellent ones, but we want to bring it into the community, into everyday life, into where you work, live, and play, so that you can interact on a daily basis with art. And one of the key organizations in the safeguarding and promotion of Malay culture, arts, and heritage for all Singaporeans is, of course, the Malay Heritage Foundation. And one key pillar of the foundation's work on Malay cultural heritage is its strong focus on thought leadership. And this is something I think is important, because a strong
thought leadership helps us to facilitate intergenerational knowledge transfer. And I think that's really important. We want to preserve Malay cultural heritage. We must first have very strong thought leadership in it. Raise awareness, get people interested, and then we have people who become stewards of that thought leadership so that we can transmit it, preserve it for the next generation. We also want to aim to disseminate knowledge to a wider audience so that more people know about, learn about, and come to appreciate Malay culture and heritage. And of course, nurture a strong pipeline of culture sector leaders. I think we need all this to ensure that Singapore, in the next bound, in the next phase of our development, we are strengthened not just by our strong economic foundations, but also by our field of the arts, which speaks to the heart. So amongst the things that the foundation, MHF, will do is to organize various master classes, online lecture series, as well as publications to provide platforms for thought leaders, for academics, as well as culture practitioners to share their knowledge and perspectives. And sometimes you do need those who are involved in history, heritage, academia to interface with practitioners so that there is a mix between what we practice and how we express culture as a form of academia. Another key pillar of MHF's focus is on educating, engaging, and empowering youths. And we all know that the youths represent the next generation. If we get them involved, get them engaged, make them feel empowered, I think we have the best chance of ensuring that as much of our culture as possible is passed on to the next generation. They can contribute significantly to the preservation and promotion of culture. So MHF has launched a series of youth-led discussions on Malay arts and heritage, also partnered with National Youth Council to host traineeships for youths to contribute to MHF's network and also hone their professional skills. Finally, another effort of MHF is to find a way to preserve and place-make our historical precincts. It's important. It's not just a thought leadership, but also ensuring that when we go, we see the physical structures, like I mentioned, Istana Kampung Glam, physical structures that remind us, that represent strong icons of history, legacy, and heritage. So MHF partnered with the Friends of Museum to provide free Kampung Glam heritage trail, guided walking tours. And you can walk at Kampung Glam, you can appreciate, but when you have someone who knows the history and significance guiding you and telling you about it, it all comes alive. These tours allow MHF to raise awareness of the rich history of Kampung Glam and also help to inspire the public's appreciation of the heritage in our urban spaces. In fact, as part of MHF's efforts to promote culture and heritage in Singapore and also beyond Singapore to a foreign audience, Spanish tours were conducted. You heard me correctly. Spanish tours were conducted for the first time last year, started 2 years ago, November 2022, right through to February 2023, and helped to promote and raise awareness of Malay culture to a broader international audience. Coming closer to where we are today, this afternoon's event, Hari Warisan is a key event in MHF's calendar of activities and has been so since 2021. The event was created to celebrate our cultural champions, welcome tomorrow's culture torchbearers, and provide a rich platform for cultural dialogue between generations. I think we need an event like this to bring people together, raise awareness, and find a platform for that discussion to generate interest. So today, we will celebrate the recipients of the Hadiah Warisan, or Heritage Prize, as well as the Tunas Warisan, or the Special Mention Award. Let me say a little bit about these awards. These awards were established by the MHF to recognize outstanding individuals who have achieved artistic excellence or rendered outstanding service to the community. Additionally, we will also appoint 3 more Teman Warisan, or cultural ambassadors. These are youths that are active in the fields of culture and heritage, selected for their leadership and the potential to inspire even more young people to be our cultural heritage champions and ambassadors. One of the appointees today is Tiara Cinta Putri, who is the youngest Teman Warisan to date. Tiara is an emerging ballet dancer and also a traditional Asian operatic performer. She has just started year 1 at SOTA, but has been dancing since the age of 5.
Tiara has performed in many opera productions, and her performances with the opera troupe saw her acting, singing, and dancing in festivals at the Malay Heritage Centre, the Esplanade, as well as internationally. So my warmest congratulations to Tiara for being appointed as one of the Teman Warisans this year. And I hope that you, through your journey, your sharing, and your inspiration, will bring on board more young people to come and live their dreams through the performing arts. Beyond the awards, Hari Warisan also provides a very important platform to spark meaningful conversations. I spoke about this earlier, and I think it is really important for us to share knowledge, even if it might come from a different perspectives. I think this is how we actively preserve and have a very constructive dialogue around what we think we want to preserve and what culture and heritage represents to us. And I must say that it will be different because in the nature of arts, it appeals to us and it speaks to us in different ways. So having that platform for dialogue, I think, is truly important. And I was told that our keynote speaker, Puan Marina Yusof, gave an insightful and also thought-provoking lecture just now. I hope that these lectures and more will spark the exchange of ideas and further pique the public's interest in Malay culture and heritage. It is really important for us to develop Malay cultural thought leadership and ensure that these are anchored in our society. So let me wrap up, make two broad points as I conclude. I want to start by applauding our cultural practitioners and our champions of Malay culture and heritage, many of whom are in your audience today. I know you have had tireless efforts. You've been active, you've been fervent, passionate in promoting, preserving the essence of Malay traditions, and also finding new ways of breathing new life and refreshing them for our community and for our appreciation today. I hope that you will continue this, to keep this fire burning. It is really important that you remain steadfast on this journey and find ways to inspire more generations to come and serve as our stewards of a very important cultural heritage. I also extend my heartfelt congratulations to the Malay Heritage Foundation for your unstinting efforts in championing Malay arts, culture, and heritage. I urge everyone to continue supporting MHF in its very many endeavors, and I gave a few examples earlier, and also contribute generously to its initiatives, not just financially, but also your time and your talents and your treasures to the efforts of Malay Heritage Foundation. I also hope that through MHF's efforts, more Singaporeans, and not just the Malay community, but more Singaporeans will develop an active interest in learning about and contributing to preserving our heritage and culture. This is not just about one community. It's about all of us as Singaporeans who are wrapped up in a multicultural, and I call it a tapestry, because the tapestry is beautiful only because we have interwoven different threads into the tapestry. And the tapestry interwoven like this makes the entire fabric of life and our fabric of our society much stronger. And that's what I see in the Malay cultural heritage in the context of Singapore as our broader identity. So let us all work together, coming to celebrate, to appreciate, to know that this is part of all of us, and promote our rich Malay cultural heritage with all Singaporeans. On that note, Selamat Hari Warisan, and thank you very much. Thank you, Minister Edwin, for your enlightening speech. May we request that you remain on stage as we invite MHF Chairman Dr. Noh Sharil Saad to join you on stage for the appointment of Teman Warisan or Cultural Heritage Ambassador 2023. Baiklah, pengiktirafan Teman Warisan ini merupakan satu inisiatif Yayasan Warisan Melayu dengan harapan untuk memberikan dorongan dan sokongan kepada penggiat dan pengamal seni budaya Melayu yang berusia 35 tahun ke bawah. Sejak tahun pertama Hari Warisan, 6 orang Teman Warisan telah dilantik dan kini 3 lagi akan dilantik pada tahun ini. Betul tu, Megat. Teman Warisan yang pertama merupakan seorang penyanyi yang dinamik dan serba boleh. Beliau juga seorang rakan bahasa ya beberapa tahun dahulu. Beliau telah memukau penonton dengan nyanyiannya dan persembahannya yang unik dan berjaya menawan hati dengan tenaganya yang sangat positif ya. Ini dia saudari Sarah Shazlina Muhammad Dani.
Teman warisan seterusnya merupakan seorang bintang muda dalam seni pertunjukan di Singapura sebagai penari ballet dan artis opera tradisional Asia. Saat ini beliau menuntut di Sekolah Seni Singapura SOTA dan berhasrat untuk menyempurnakan kewujudan pentas dan teknik persembahannya dalam lanskap budaya yang berwarna-warni di Singapura. Dipersilakan teman warisan yang termuda sekali, adik Tiara Cinta Putri Nur Azhar. Warisan yang ketiga pula ialah saudara Zinnurain Nasir, merupakan kawan di tempat kerja saya juga ya. Beliau merupakan seorang penolong kurator di Taman Warisan Melayu. Namun beliau tidak dapat turut serta pada acara hari ini kerana berada di luar negara. Jadi kami akan menerima pelantikan ini bagi pihak beliau ya. Ya, berikan tepukan sekali lagi untuk mereka semua. Dipersilakan. Tahniah kami ucapkan kepada penerima teman warisan tahun 2023. Semoga mereka terus menjadi contoh kepada setiap belia dan mematarbatkan warisan kita di mana jua pun. Betul tu Liana. Terima kasih sekali lagi. Dan anugerah seterusnya ini diberi nama Tunas Warisan yang merupakan sebuah anugerah khas diberikan kepada individu muda atas pencapaian, komitmen dan usaha mereka dalam membawa warisan Melayu ke hadapan sekaligus mewarisi nilai-nilai tradisional bagi generasi akan datang. Anugerah ini diberikan hanya sekali dalam tempoh 2 tahun. Betul. Kini tiba masanya untuk mengumumkan pemenang bagi penerima Tunas Warisan 2023 sebagai tokoh cemerlang dalam pengubahan muzik. Suara uniknya bergema di peringkat antarabangsa terutamanya melalui karya orkestra Bidasari yang dipertunjukkan dalam konsert Hari Kebangsaan Orkestra Simfoni Singapura. Sebagai penyokong tegar muzik Melayu dan juga duta bahasa yang dilantik tahun lepas ya, komitmen terhadap inovasi ini menjadikan beliau seorang yang layak bagi anugerah ini. Penerima Tunas Warisan 2023 ialah saudari Syafiqah Adha Salihin. Baik, dan anugerah seterusnya adalah anugerah Hadiah Warisan. Anugerah Hadiah Warisan ini pula merupakan pengiktirafan atau penghargaan khas yang diberikan kepada individu atau kumpulan yang telah memberikan sumbangan yang luar biasa dalam pelestarian, mempromosikan atau memperkayakan warisan budaya Melayu. Hadiah ini boleh melibatkan pelbagai aspek dari seni, budaya dan pendidikan atau sumbangan yang menyerlah dalam memahami dan mengekalkan warisan Melayu. Hadiah ini juga diberikan hanya sekali dalam tempoh 2 tahun. Kini tiba masanya kita umumkan penerima Hadiah Warisan 2023. Beliau merupakan seorang tokoh cemerlang dalam dunia muzik Melayu dengan perjalanan yang luar biasa. Lagu-lagu beliau seperti Zapin Teluk Belanga dan Zapin Kampung Melayu menjadikan kebanggaan negara apabila sering dimainkan di pentas antarabangsa. Sumbangan beliau meninggalkan kesan yang mendalam, menjadikannya seorang tokoh yang dihormati dalam lanskap budaya muzik Melayu. Para tetamu yang kami hormati, penerima Hadiah Warisan 2023 ialah Tuan Zubir Abdullah.
Baik, berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi buat semua penerima kita, hadiah warisan dan juga tunas warisan. Mr. Edwin, you are not leaving empty-handed as we have prepared something special for you. Yes, special gift for you, sir. Yes, a collection of MHF publications over the years, which fits nicely into our theme era then and now. Thank you again, Minister. Thank you, Minister. Thank you, Doctor. We'd like to invite you back to your respective seats, sir. Thank you so much. The event has just started. The award ceremony doesn't mean it's the end of everything. Sebenarnya ada satu permulaan yang baru untuk Hari Warisan kita pada tahun ini. Baiklah, Megat. Mungkin kalau anda terlupa nama atau wajah penerima-penerima kita, apa kata kita saksikan sebuah montaj yang memaparkan wajah-wajah penerima teman warisan dan para penerima anugerah tahun ini beraksi dalam lapangan mereka. Ya, dipersilakan. Ala payung la payung, ketiba payung, payung sutera ng Raja Muda. Allah tulunglah tulung, si abang tulung. Selendang, selendang mayang, makin ku pandang bertambah sayang. I would say if you are in the museum industry, you are supposed to care for the objects. The objects comes first. Festival ni kita gunakan Teluk Belanga kerana kita nak mengingatkan di mana Teluk Belanga adalah di antara kawasan yang tercantik, indah dan makmur sehingga hari ini juga. Siapa memandang pastikan tertawan, iup senyum malu si gadis rupawan. Tahniah sekali lagi kepada teman-teman warisan 2023 dan juga para penerima hadiah warisan dan juga tunas warisan. Rasanya kalau tonton montaj saja tak cukup kan? Sir, you think watch the video enough or not? Not enough. Of course, you are very right, sir. Because we need to watch them in action, live action some more. So give it up for them. So first up, pertama sekali kita akan memperdengarkan lagu Mega Mendung Asli by Syafiqah Adha with Orkestra Serai Temasek. Betul. Tapi awak pernah dengar tak lagu Mega Mendung ni? Dia lagu cinta-cinta kan? Nanti kita Saya dengarkan tak baguslah title-title lagu ni semua.
Okey, sambil kita tunggu persiapkan pentas, abang silakan boleh siapkan pentas. Mari kita ke tepi sikit, lagu Mega Mendung ini digubah, disusun semula oleh Syafiqah sendiri dan akan dimainkan oleh Orkestra Syuter Masjid dengan berentakan Asli dan Inang. Jadi bila anda dengar rentak Inang tu nanti jangan lupa untuk How are you? I'm fine, thank you lagi boleh. Okey, Syafiqah sudah bersedia? InsyaAllah ya, sudah bersedia. Cantik, berwarna hijau hari ini. Accordion dia tu mahal tau. Jealous saya. Okay, Syafiqah, good to go. Here we go with Syafiqah Daha on Mega Mendung. Berikan tepukan.
Itu dia Syafiqah Adha dengan lagu Mega Mendung. Terima kasih Syafiqah. Berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi. Bukan mudah ya untuk mainkan alat akordion ni. Terima kasih Syafiqah. Terima kasih abang, dipersilakan. Okey, jadi kita dah lihat persembahan daripada Syafiqah. Sekarang kita akan tonjolkan pula pemenang hadiah warisan kita, iaitu tadi siapa namanya? Dah lupa. Siapa nama pemenang hadiah warisan 2023? Apakah namanya? Zubair Abdullah. Betul. Kita cuba sekali lagi ya. Siapakah pemenang hadiah warisan 2023? Okey, Pandai baik. semuanya. Kerana seterusnya ini adalah sebuah persembahan tarian yang lagunya digubah oleh Encik Zubair Abdullah kita dengan tajuk apa ni? Lestari Seni di Taman Warisan. Ini lagu ini digubah khas untuk Taman Warisan. Jadi tanpa melihahkan masa lagi, dipersilakan Seri Warisan. Itu dia Seri Warisan dengan Lestari Seni di Taman Warisan. Ya Allah, kenapa ni? Tak pandai-pandai dia. Sebab belum makan lah Okey, rasanya. tak apa. Tapi lepas ni Chef Meldin dah siapkan ayam masak merah untuk kita. Jadi kita akan menjamu selera. Betul. Ya. Baiklah, kini kita sudah sampai ke persembahan Penghujung finale acara ya. kita. Tapi sebelum itu, kita ingin menjemput Pak Zubair, ya, Pak Zubair Abdullah untuk menyanyikan, mendendangkan lagu favourite lah. Kita Lagu favourite lah. Zapin Lagu apa? Zapin Teluk Belanga. Tapi sebelum itu kita Belanga. juga ingin menjemput kembali semua teman warisan, pemenang-pemenang hadiah warisan dan Betul juga tunas warisan ke atas pentas bersama-sama. Boleh tak saya dapatkan Silakan. semua? Silakan teman warisan. Meramaikan pentas dan juga tadi teman warisan. Encik Afi Hanafi, ya, Puan Encik Marina Afi, Yusof, silakan Puan ke pentas Marina. juga. Berdiri di hadapan saja, pentas kita, di ya. hadapan saja. Kalau di atas pentas harus menari. Jadi kita di sini saja ya. Okey, Encik Afi silakan. Teman warisan Puan, di Puan, sini Puan di Marina hadapan di sini, semuanya. Puan.
Kesini Puan. Ya. Boleh ya? Kita juga akan diiringi oleh orkestra Temasek dan juga penari-penari daripada kumpulan Hari Warisan. Jadi kalau anda ingin turut serta dalam meriahkan suasana pada pagi ini, boleh anda berdiri. Boleh Dan tak saya kita dapatkan semua orang ikut berdiri detak bersama-sama? Puan Marina ya, kita ikut ya. Okey. Mari kita berzapin bersama-sama. Alamak, tak dengar kata betul lah ni semua. Tak apalah. Oh, English. Ladies and gentlemen, please rise. Rise. So we can dance together. Yes, Come, okay. let's stand and dance together to this song composed by our Hadiah Warisan winner, Mr. Zubair Abdullah, with the song Zapin Teluk Belanga. Dipersilakan Zubair Abdullah. Baik, terima kasih. Excuse me, I'm passing through. Don't forget your tumpang lalu. Okay, tumpang lalu. Okay, you can do the tumpang lalu now. Since you are standing, you can do the tumpang lalu. Excuse me. Just make Get one ready. round. How are you? Still remember? How are you? Ken, how are you? I'm fine. I'm fine, thank you. Okay, terimalah lagu ni. This song composed back in 1998. Wow, that's a long time. Okay, just follow us. The front Ayo. row. Right. Okay, listen. Angin bertiup dari selatan, membawa kabar dari Sultan. Okay, let's move forward. Akan datang nanti serombongan dari seberang, layar dari belakang mati, singgah sebentar di pasir panjang. Sungguh menawan hati, redup sayup saujana mata memandang. Hai Teluk Belanga namanya, tempat bersejarah legenda, rakyatnya bersantun, budi bahasa teruna darah. Amboi. Siapa memandang pastikan tertawan, tiup senyum malu si gadis rupawan, gerak tangkas pasti teruna berani, itulah kenangan. Di mana? Semua sekali. Hai di Teluk Belanga, puteri bertuduh, bersopan santun, menari zapin. Teluk Belanga, budaya dijunjung, dimartabatkan supaya masyhur di sepanjang zaman. Puteri bertuduh, bersopan santun. Everybody, nari zapin. Teluk Belanga, budaya dijunjung, dimartabatkan supaya masyhur di sepanjang zaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tun Zubair Abdullah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sudah lama Terima kita kasih, tak dapat Sabah. mendengar Berpeluk-peluk nyanyian saya. Tun Zubair kita ya. Ya, terima kasih kerana menari bersama Menari kita bersama tadi kita. ya. Sangat menarik dan thank you sir for dancing with us. Dr. Thank Nur you. Syaril minus point. Ya. Halfway then he joined us to He dance. give up last minute lagi, he give up. Okay. Okey, baiklah. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada para hadirin sekalian dan harap anda semua telah terhibur dengan acara ini. Our utmost thanks and gratitude to Mr. Edwin Tong for taking time, for being with us today, and we hope you will continue to support us in our endeavours. We would also like to take this opportunity to express our gratitude to the Malay Language Learning and Promotion Committee, MLLPC, National Arts Council, NAC, and Wisma Geylang Serai for supporting this initiative, the annual Cultural and Heritage Celebration, Hari Warisan. Berikan tepukan. Yes,
Dan juga jangan lupa juga untuk terus ikuti kami di media sosial Facebook, YouTube, LinkedIn dan banyak-banyak lagi ya. Kami harap anda akan terus menyokong usaha-usaha MHF. Betul. Ya. Ada pelbagai acara yang diadakan pada petang ini. Jangan lupa untuk bertemu Chef Meldin pada jam 2 petang dan juga ada beberapa perbincangan yang akan berlangsung di Project Studio di tingkat 4. Okey. Dan juga ada pelbagai reruai di sini untuk anda cuba. Dan sebelum kami mundur diri, izinkan kami berkongsi serangkap pantun. Saya ambil 2, Lian ambil 2. Boleh tak? Boleh. Boleh ya. Okey, ini dia pantunnya. Pohon sirih, pohon selasih, tumbuh merimbun di hujung laman. Kalungan budi, junjungan kasih menjadi kenangan sepanjang zaman. Sehingga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sejahtera dan sekian. Terima kasih. Selamat menikmati Hari Warisan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. As we continue our celebration, our guest of honor is invited to an exciting live cooking demonstration by Chef Meldin behind. Don't miss the chance to explore the 4 crafts booths behind too. Thank you.